परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञता प्रणाम। समस्त गुरुजन मान आंतरिक प्रणाम। सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा और सहित लेखा सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। माँ पाद पद्म कौन प्रार्थना सहित आज बाक्सेवा माँ पाद पद्म निवेदित। श्री अरविंद मीरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग। माँ कृपा भिक्षा करवा किपरि महाप्रभु को पढ़ा को बुझा नहीं जीवन बंचा आम सक्षम हो प्रार्थना सहित आज स्वाध्याय कार्यक्रम माँ पाद पद्म निवेदित। अपाजपरी कहले आम द नेक्स्ट रेन पढ़ुचे परवर्ती राज्य मनीषर राज्य पर विवर्तन धारा जो राज्यटी आसवाक जाऊँगी माँ जेहेतु तार भविष्य कथा गुड़िक देखी पारती एवं जानी पारती एवं तापाई जहाँ दरकार से सब प्रस्तुत करती से माँ कथा गुड़िक आम पढ़ा प्रयास करछे। आज आम पेज नंबर 757 अच्छे। But that was also how mother was आगुरी गोटे लास्ट पाराटे में कौन पढ़ी ना माँ कहते मो थर एपरी अनुभव मोर तो कथाटी सब अनुभव को पड़े आसे माँ फक्त रियल आम जेहतु रियल के होनी पाटे बारंबार मोर से अनुभव पशे। माँ कहते कौन राति मो सतप्रेम जी को कहते कौन जे राति एपरी अनुभव कली जेपरी मो मृत किंतु आरपट चेतना पुणी मोर दुईटी चेतना ता भीतर आरपटे मुझे जानूली मो अमर किंतु एपटे मृत माने केवल आम कही अनुभव नुहे। माँ कहते समस्त अंगुइश सफरिंग जहाँ शरीर रे थाए मृत्यु बेले से जंत्रणा से कष्ट सब मु अनुभव करी ऑल दोज थिंग्स बट देयर वाज द अवेयरनेस पुणी एपटे कौन किपरि बुझा जाई पारे। माँ कहते मृत्युर समस्त जंत्रणा कष्ट मु अनुभव करी सचेतन भाव जानूली मोर से सचेतनता थिला जे दैट द अवेयरनेस दैट इट वाज नॉट दिस दैट वाज डाइंग। माँ कहते मोर अनुभव होता यहाँ सेपरी नुहे जहाँ मु अनुभव करुच्ची यहाँ ये शरीर टी मरवा को जाऊँगी कि अनुभव टी कौन होता। नेक्स्ट दिन मु सकाळु जानूली जे आई लर्नड दैट एक्स हैड डाइड। मांकर विश्व चेतना रे विश्वगत शरीर अनुभव मांकर विश्वगत चेतना रे विश्वगत शरीर ये अनुभूति से माँ सकाळु सकाळु जानिबा को पाउचंती किए आसी खबर देथिबे माँ जानिथिबे जे एक्स आज शरीर छाड़िचंती तापर माँ बुझी पड़छन से कष्टटी कहीं से अनुभव करथिले। But that was also how mother was going to gradually come in touch with the mechanism of death. मांकर कौन है धीरे धीरे ये जो अनुभूति विश्वगत शरीर अनुभूति रे माँ मृत्युर स्पर्श रे आसिले माने मांकर विश्वगत शरीर रे जी जो मृत्युवरण कले माँ धीरे धीरे से जो तपस्या सचेतन रे बांकर विश्वगत अनुभूति रे मृत्युर स्पर्शटी प्रथम माँ पाइले टच विथ द मेकानिज्म ऑफ डेथ मृत्युर यांत्रिक मृत्युर स्पर्श माँ पाइले एंड रीच द की से द्वार देश दे अनुभूति दे माँ जाइए तार चाबिकाठी भी से पाइले मृत्युर अनुभव नेले एवं मृत्यु जो अमरत्व को जीवार रास्ताटी मध्य माँ से तार पाइले। फॉर इफ इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैटर डेथ इज सर्टेनली द फर्स्ट थिंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। माँ कौन जदि जो भौतिक जड़ रूपांतर हेब प्रथम कार्य होची मृत्यु रूपांतर हेब माने मृत्यु से जड़ती आम किपर आज जानी मृत्यु होची शरीरटी विलोप हो जाउची। माँ से कहते प्रथम से मृत्यु को अतिक्रम करवा मृत्यु रूपांतर हवा पूर्व जड़ रूपांतर हम
that key is the key to all the rest. ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରିବା ବା ମା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଚାବିକାଠିଟି ମା ପାଇଲେ ରୂପାନ୍ତରର, ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ସେଇଠି ଅଛି. It may well be the key to the fish bowl. ମା କହୁଥିଲେ କଣ, ଯୋଉ ସୀମିତ ଚେତନାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମା କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଫିସ୍ ବାଉଲରେ ମାଛର ସେ ଯୋଉ ବାଉଲ ଭିତରେ ମାଛଟି ଯେତିକି ପରିସରରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ସୀମିତ ଚେତନାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ପାଇବା ଆମେ ସେଇଠି. ମା କହୁଛନ୍ତି the experience continues. It's an in audition coming into me from outside. ସେଟା କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଇନଅଣ୍ଡେସନ ଭଳିଆ ଆସୁଥିଲା ନା, ପ୍ଲାବନ ହଉଥିଲା, ବନ୍ୟା ପରି ମୋର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ହଉଥିଲା. ଶୈଲାବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପରି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଦିନେ ଅଧେ ଅଳ୍ପ ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲା ସେପରି ନୁହେଁ. ମା କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ୟା ପରି ଏଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରକୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ଅନୁଭୂତିର ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ. And what a mixture from all sides, from everyone, and not only from here, from far away. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, କେବଳ ଏଇ ପାଖରୁ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ନୁହେଁ. ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସେ ବନ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ. ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡେଥର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେଗୁଡିକ ଆଉ କମିଲା ନାହିଁ. ସେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ପରି ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସିଲା. କାରଣ ଯିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବେ, ମା ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରୁଥିବେ. ମାଙ୍କର କୋଉ ଶରୀରରେ ନା, ବିଶ୍ୱଗତ ଶରୀରରେ. From all sides, from everyone, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଗୁଡିକ ଆସୁଥାଏ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆସିଥାଏ. And not only from here, from far away. ମାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ପାଖରୁ ବା ଆଶ୍ରମରୁ ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ବା ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ, ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା. କୋଉଠୁ? far away on the earth. ପୃଥିବୀର କୋଉ କୋଉ କୋଣରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମୋ ପାଖକୁ ବନ୍ୟା ପରି ସବୁ ଆସିଲା. And sometimes from far back in time. ପୁଣି କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଅତୀତ କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା. Far back in time into the past. Things from out of the past that come to be put in order, put in their place. ମା ପୁଣି କଣ, ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ବି ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି. ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ ନା, ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଣ ଚାହିଁଲା? ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ, ଏପରି ସବୁ ଚାହିଁଲା. ସେଇ ଯୋଉ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ସେ ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ଯୋଉ କଣ ନା, ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁଳ ବେଦନା କୁ ଯାହା ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମର ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା. ବୁଝୁଛନ୍ତି, the world's desire compelled her mortal birth. ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ. ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବା ପୃଥିବୀର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା put in their place. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତୀତର କଥା ଗୁଡିକ ବି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଗୁଡିକୁ ମାନଉଥିଲେ, ଅତୀତର କଥା ଗୁଡିକୁ ବି ନଉଥିଲେ. all the time as if one keeps catching a new illness that has to be cured. ମା କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡିକୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ. ସବୁକିଛି ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘଟିଛି, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି. କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଆସୁଥିଲା ନା, ସବୁବେଳେ one keeps catching a new illness. ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗଟେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥାଏ. there are countless experience. ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ନା, ଅଗଣିତ ହେଇଯାଇଥିବ. ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ. ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଜର କଥାଟି, କିପରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଉନଟି ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା, ପୁରା ସହର ଉପରେ ଘେରେଇକି ରହୁଥିଲା,
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଶରୀରଗତ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗାଉନ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଗାଉନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସିମ୍ବଲିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମା କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ, କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଅଗଣିତ ଅଗଣିତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହେଲା, ଡଜନ୍ସ ଅଫ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ସବୁଦିନ ଡଜନ ଡଜନ ଅନୁଭବ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀରରେ ମା ତ ସେଇ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ। ସେଥିପାଇଁ ମା ନିଜେ ତିନୋଟିକୁ ଧରି ରଖିବାର କାମଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହବ। ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀରରେ ରହି ବିଶ୍ୱଗତ ଶରୀରର ଅନୁଭୂତି କେବଳ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରତିକାର, ତାର ଆରୋଗ୍ୟ, ତାର ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପାର୍ଥିବ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ତର ସମାଧାନ ସିକ୍ୟୁରନେସ୍ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ। showing that it is the identification or unification with other bodies। କଣ ହଉଥିଲା, ମା ଏକାତ୍ମତା ବା ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ, ଅନ୍ୟ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଶରୀରର ଏକାତ୍ମତା ଆଉ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମା ଏଗୁଡିକ ଅନୁଭବ ପାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏପରିକି କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏପରିକି ଜଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ତ ଜଡ ବି କହି ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ବାଲ୍ଟି ବି, ଆଉ ଗଛର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମା କିପରି ନା ଏକାତ୍ମତା ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ, ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍ସ ମିଜେରୀ। ସେ କଣ ହବ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଟି ଅନୁଭବ କରିହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ ମିଜେରୀ ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ and it is not felt as being another body। ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆଉ ଏକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ ହବନି। not felt as being another body ମାନେ ସେଠି ପୃଥକ ସତ୍ତାର କଥା ନାହିଁ, ଶରୀରଟି ବି ଅଲଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ ହବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଗୋଟେ ଏକ ହିଁ ଶରୀର। It's felt as your own। ମା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟମ ଜୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକାତ୍ମତା ଅଛି ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶରୀରର କଥା ଗୁଡିକ କଣ ନା, ଆମେ ତାକୁ, ମତେ ଲାଗେ ମଣିଷ କିପରି ବି ବୁଝୁ, ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସିନେମାରେ ବି ଦେଖିଛେ ନା, ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଏପରିକି ମଣିଷ କିପରି ବୁଝିଛି ଏଇ କଥାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ୟାକୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହାତରେ ମାଡ଼ ବସିଲେ ତାକୁ ଦାଗ ହେଇଯାଏ, ଆକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଦୂରରେ ଥିବା ମଣିଷଟି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଗୁଡିକ କେମିତି ସେ ମଣିଷ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ସେ ଆଇଡିଆ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛି ବୋଲି, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଇଡିଆଟା ମଣିଷ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। କୋଉ ଆଦିମ କାଳରୁ କୋଉ ଅତୀତର ସିନେମା ଗୁଡିକରେ ଏଗୁଡିକ ବି ଦେଖିଛେ, କେହି ନା କେହି ତ କୋଉ ରୂପରେ ବି ତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଫେଲ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୋର ଓନ୍, ଅନ୍ୟର ଶରୀରଟି ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା, ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରର ଅନୁଭୂତିରେ ହେବ। which means it has become difficult to make a distinction। ସେ ପୁଣି କିପରି ହବ, ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କଥା ଘଟିବ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ତମେ, it has become difficult, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ମାନେ ଏତେ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ତମେ ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ଆଣିବା କାମଟି ହିଁ କଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ତ ଠିକ ଓଲଟା ପଟେ ଅଛେ, ଏକତ୍ୱଟି ଜାଣୁନାହୁଁ ବୋଲି ଆମେ ଏକତ୍ୱଟି କଷ୍ଟ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥାଠୁ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରଠୁ, କଥା ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ଶରୀରଠୁ ନିଜର ଶରୀର ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। So one is not complaining about one's own misery, it's that everything is one's misery। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସବୁ କିଛି ନିଜର କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯାହା ମାଙ୍କର ହୋଇଅଛି।
ये जो एकात्मता द्वारा सबु कष्ट गुड़िक निजर शरीर अनुभव हम जहाँ माँ रूपांतर करने पृथ्वीर समस्त कथा को निज शरीर रे ग्रहण करिसेंती ना से एकात्मता द्वारा the suffering that general misery is becoming almost unbearable एपरी हम जनरल माने जेतले समस्त संगे तुम एकात्म हम सर्वसाधारण कह जाई पारे जनरल से सर्वसाधारण स्तर को ले आसीबो से एकात्मताटा सेतले से असह्य जंत्रणा हम मा कहू ऑलमोस्ट अनबियरेबल आज कारण कांकर कोन घटुची आम थोड़े भाभी भी देखु तो आम निजर टिके कष्ट को आमे केते केते कष्ट बोली कहूचे पृथ्वी जार जहाँ घटो मो शरीर घटो आम गोटे दिन पर कहबानी शरीर छाड़देवा बोली माँ जहाँ कहते जो गोटे दिन आमको से एक्सपीरियंस माँ कृपा करवा किसी भी जीवनते तर आम गोटे दिन पर कहते माँ मत शरीर दरकार नहीं मत छाड़देवी ये निजर शरीर कष्ट नापे आम अनबियरेबल वर्ड कहे माँ से कहते that general misery is becoming almost unbearable सर्वसाधारण कष्ट गुड़िक एवं असह्य like a sort of accurate anguish से जंत्रणा acute पूरा सत्य व तीव्र acute anguish से जंत्रणा तीव्र असह्य कह जाई पारे unbearable लिखुचंती which is certainly necessary to get out of it which is certainly necessary to get out of it सेति पई ता मध्य बाहरिवार रास्ताटा भी एकात्म हो जिवा बा ही जाउथिले मा पुणी ता भीतर बाहरिवार रास्ताटा तो काढिबे टू गेट आउट आई मीन टू क्योर मा किन कोन कहउचंती हम परि नुहे जे मुआ को छाडी चली जी मते लागे ई पई देबे पडुचे बहुत सब अल्प पडुचे बहुत समय खाली ए निज चिंता रे भाबुची जनक शरीर पार्थिव जगत रे खराब है जो अटेंडेंट होने माने मु तान कष्ट नउनी मो कष्ट किछि नउनी आमे जो तांको टी सेवार जो अटेंडेंट होचे ताकू भी आमे 15 दिन मासे पर को जाउ कर परिबेनी एजेटा बाबुतली समस्त मते अनुभूति किछि ना किछि मा प्रदान करिथिबे कारण समस्त बापा मां को जन्म होइचे किछि सीनियर मानक संगे रे तम जीवन निश्चय मा देइचंती जेतो से सीनियर मान देह खराब है मासे दिमास पर आम अतिष्ट खूब कम लोक अच्छा शेष पर्यंत संतुष्टि रे से कामटी करती मासे दिमास कहीं चेतनार पुणी कथा तो किए दिने 2 दिन रे कि कष्ट काम माने कष्ट काम माने ये जो बाहर मुझे पेन नेउनी आम उल्टा कहे मु कौन तो जंत्रणा नहीं जीवी कि आम कौन कि क्या कष्ट नहीं जीवा कि आम तो से अनुभूति नहीं जे शरीर शरीर कष्टा मुझे जीवी कि आम जो शरीर सेवाटा दौचे सी भी आम आंगुइश सी भी आम कष्टकर हो माँ को पढ़ा भावुली जदि शरीर पेन टा नबार किसी ऑप्शन था जो भल लगता किए कार नियंते कि नहीं गोटे ऑप्शन आसंता आपण आम एत भल पाचे बोली समस्त समस्त को कहने कि तते एत भल पाए पिला हो स्वामी हो स्त्री हो झी हो जी माने आम जहाँ को भल पाचे कहे गोटे दिन आमको समस्त पचरा जाता ये मत कष्ट हो नब कि बाल्मीकि केमती कहले पापटा टी मत नब से कहीं मुझे आमको जो थोड़े पचरा जाता टी शरीर मत तुम भल पाउल मो शरीर कष्ट टी नेल एमती ठीक ठीक जना पड़ते आम टे आम भल पाओ अरे बाहर कार्य कला बेलू भी आम कष्ट भितर पशि जाऊे माँ कहते कौन ना बाहर आम कहे कौन मसे मु कल मुझे जन जन घर बढ़िया शुणुची हाँ मुझे कले बहुत कष्ट कले हस्पिटाल माँ पाखे तू टे भाई भौणी भितर जो जगत में ठिया है भाई भौणी भितर कंपटीशन तो से कहनी आर पटटा कौन कहीपरनी माने मु मसे रही तोर कौन से माँ नुहति कि तू टे आसन सेवा करू मुझे एका करी कि मसे कहीं किसी दिन भितर से घटे मोर मोर पिला छुआ ना मो घर द्वार नहीं संसार नहीं पुणी क्या कहे जी मत लगे जी तुम करते अजणा अकुहा अदेखा एमती लोक तो केबे भी
ଦୁଇ ଦିନ କି କେତେ ଦିନ କରିପାରିବା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅଦେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ କରିବା ଯାହାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରି ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଲା ବେଳେ ଆମର ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସେ ଟିକେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କଲିଣି ତୁ ଟିକେ ଆସେ କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ ତାପରେ ସେ ମା କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇବି ଭାବୁଛି ନା ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଦିନ ରହିବି ତାପରେ କି ମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ସେବା କରିବି ତୁମେ ଟିକେ ଆସ କର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହୁଏ ଏ ଫ୍ରି ସେଠି ମା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍କେପ୍ ଟା ମାଙ୍କର କଣ ମା ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ କଷ୍ଟଟା ଅନବିୟରେବୁଲ ହେଇଗଲାଣି ସର୍ବସାଧାରଣ କଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ମା ସେଠୁ ବାହାରିବେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କଣ କରିବେ ଆଇ ମିନ୍ ମା ବୁଝେଇଦେଲେ ସେଠି ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଆମ ପରି ତ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ ମା ସେଠୁ ନା ନାଇଁ ଦ କ୍ୟୁର ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଚାହିଁଲି ଆଉ ସେ ଆରୋଗ୍ୟଟି ଚାହିଁଲି ନିଜେ କଷ୍ଟକୁ ଗଲେ କଷ୍ଟଟି ପାଇଲେ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଛାଡି ପଳେଇବା ନୁହେଁ escape brings nothing ସେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ନା not the victory not the crown ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ପଳାୟନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାନେ ମୁକୁଟ ଜିତା ଯାଇ ନପାରେ not the victory ସେ ବିଜୟଟି ବି ଲାଭ କରାଯାଇ ନପାରେ ପଳାୟନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ମା ଏଠି ତ ପଳାୟନ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୁ କିଓର ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ସେଇଠି ମା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମା ଏଇ କଷ୍ଟଟି ନେଲା ପରେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଗଲେ ତାର କିଓର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମା ରୂପାନ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ପାଠ ପଢି ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟଟା ଅନ୍ୟର ନବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକୁ ନେଲା ପରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଠୁ ମୁକ୍ତି କଣ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତ ପଶି ସାରିଛି ତାପରେ କଣ କରିବା ତାପରେ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ କିଓରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ବୁଝିଛ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା କିଛି ହବ ନାହିଁ ନଟ୍ ଟୁ ଫ୍ଲି ସେଠୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ଯୋଗ କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗ ଶେଷ ହେଇଛି କଣ ଶେଷ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉଠି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଡାଣଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାର ଉଡାଣଟି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ମେଜର ଅବଜେକ୍ସନ ଟୁ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରେ all the advice you to do is merely to give you an opportunity to escape ନିର୍ବାଣର କଥା ତ ସେଇଟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ମା ତା ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଣକୁ ଛୋଟିଆ ଭାବିଦେବା ନାହିଁ ସେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ହେବେ ନା ନିର୍ବାଣରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କେତେ କଣ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯଦି ସେଠି ହେଲା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଣରେ ହେଲା କଣ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏପରିକି ମଣିଷର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ କଣଟା ରହୁଛି ସେଟା ମୁକ୍ତ ରହୁଛି ନିର୍ବାଣ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ କିପରି ଏକା ସୁଖଟି କି ସୁଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖଟି କଣ ୱାନନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକତ୍ବ ମୋର ଲାଇନଟି ମନେ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀର ସେଇ ୱାନନେସ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ମୋର ସୁଖ that's not petty opportunity to escape that's not petty ମା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ ସବୁକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ but to change ସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର କଥା yes to change the mortal functioning of this matter ତାହେଲେ ମା କୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମାଙ୍କର ରାସ୍ତା କଣ ଅଛି ନା ମୋର୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ କୁ ବଦଳେଇବେ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଡର ମରଣଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ମା ସେଠୁ ଗଲେ ରୂପାନ୍ତର
And the phenomenon of identification or unification is not limited to living human beings. ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ମା ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକତ୍ବ ହେଲେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସମାଧାନ କାଢିବା ପାଇଁ ମା ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ମା କେବଳ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ବା ଜୀବନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକତ୍ବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୀମାଟି ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ସୀମିତ ନଥିଲା ଇଟ୍ ଏନକମ୍ପାସେସ୍ circumstances as well as life's mechanical events ये सबको काहाको बा धरी रखिथिले encompasses कोना को कहा जाई पारे मोर पे भाषा नहीं compassion को ना करुणा ते करुणा रे से आबोरी बसिथिले सब किछि को ए जो आबोरी बसिले सब किछि को धरी रखिले encompass ते खाली ड्यूटी रूपे नुहे आमे जेपरी कार्य गुडी को करू कोन कर्तव्य बोध से प्रभु ताकू भी लिखिंट ना मोरालिटी केमती स्पिरिचुअलिज्म को जीवाई के डिफिकल्ट हो कौन हो ना मोरालिटी रे एनकम्पासन कौटे आसवे मोर कर्तव्य बोध रे कौन करुणा थाए मोर कर्तव्य बोध रे कौन स्नेह थाए मो कर्तव्य बोध भितर एपरी घटे कि माँ कहते कौन कहते से करुणा बस हुई से करुणामयी माँ से कौन कर आबोरिकी सबको धरिले से पुणी मनुष्य नुहे प्राणी जगत उद्भिद जगत माटी गोड़ी पथ जहाँ भवा जाई पारे जहाँ आम भाभी पार सबको आबोरी धरिले किंतु केमिति ना करुणा रे ड्यूटी रे नुहे कर्तव्य रे नुहे करुणा रे धरिकी क्या आउ क्या धरले आज वेल आज सर्कमस्टांसेस सब घटना गुड़ी को भी निजर करनेले पुणी कौन कले ना यांत्रिक इवेंट गुड़ी को भी आम कहे कौन ना जंत्रवत सब घटी जाऊँगी आमर किसी कंट्रोल नहीं कौन मु कौन चाहिए कि एपरी घटी जाऊ बोली घटनाटी दुर्घटना को मेनली आम कहू सुघटना जहाँ आमको आनंद दिए ता विषय में कौन भावु जना नहीं ताकू आम हठात घटिले भी सुघटना आम बहुत आनंदित हो दुर्घटना जो हठात घटे से मेकानिकाल जंत्रवत घटी जाऊँ मु कौन करी मोर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल मोर मु तो चाहे ना एपरी घटी जाऊ बोली कि माँ से आम परी कहले ना माँ कहले से करुणा बस होगी एनकम्पासन होगी सबू को धरी रखिले से यांत्रिक घटनावली को मध्य धरी रखिले इनफैक्ट इट एनकम्पासेस एवरीथिंग समस्त घटना समस्त दुर्घटना समस्त जीवन समस्त जड़ सबू किछि को से तांकर करुणा रे आबोरी बसिले देयर इज ए न्यू एक्टिविटी आई फाइंड माई सेल्फ मांगर नुआ कामटे आरंभ होला देयर इज ए न्यू एक्टिविटी मांगर से नुआ कार्यटे आरंभ होला आई फाइंड माई सेल्फ आई कैच माई सेल्फ डूइंग समथिंग मु सब बेले निज को पाइले मु किछि ना किछि करूची मान रूपांतर कार्य रे मु किछि ना किछि आई फाइंड माई सेल्फ आई कैच माई सेल्फ डूइंग समथिंग टू बी प्रिसाइज मूल्यवान कार्य गुड़िक मु करूची टॉकिंग टू पीपल हुम मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट नो केमती घटला मांकर मागे मु कथावार्ता करूची एपरी लोक को जहाँ को मु जाने नहीं टॉकिंग टू पीपल हुम मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत समय एपरी है जे मु लोक कथावार्ता करूची आई डोंट नो मु से जाने नहीं देन डिस्क्राइबिंग ए सीन मु गोटे दृश्य को वर्णना करूची दे कैन डू सच एंड सच ए थिंग से कौन है ना मु गोटे दृश्य को वर्णना करूची जहाँ को मु देखी नहीं गोटे मनीष को कथा होची जहाँ को मु चिन्हे नहीं एपरी घटिला एंड इट विल रिजल्ट इन सच एंड सच थिंग दे आर लाइक सीन्स फ्रॉम ए बुक और सीन्स फ्रॉम ए मूवी एपरी घटिला सी एते से जीवंत कथा गुड़िक घटिला जे मु कथा होची जेपरी फिल्म रे जने कथा होची आमे जहाँ बुझुचे फिल्म रे जेपरी कथा होची माने सामने रे से ठिया आइचे और कथा होची मागोचन चलचित्र जेमती मूवी रे जेमती घटुची बुक रे गोटे सीन देखुछ तुम जहाँ बुझ आमको बुझेबा पई मा कहउछन सेही परी कथा गुड़िक घटिला देन ड्यूरिंग द डे और द नेक्स्ट डे सबु दिन घटिला दिन मान रे घटिला ता पर दिन भी घटिला someone tells me I received a message from you and you told me to write to so and so से मते जने बेटी कहउछन्ती जे आपण काली मते मेसेज देइतिले
मु पाइली आपण मते कहिथिले तांको एपरे लेखिकी दियो बोधे आश्रमाइट को कथा हेतियो कि कोन हेतियो म अवश्य धरि पर नै मा कहउछन कोन ना मते भेटी के से माने कहउछन मा तुमे मते काले पर आदेश देइतिलो तांको एपरे लेखिकी दियो such and such thing and I am not doing it mentally किन मा कहउछन मु जम्मा एगुडी को एपरि मानसिक भाबे करू नथिली not at all I live capital ले माने जे I live capital से आए तो कैपिटल ले से लिव टा कैपिटल ले मा कहउछन एगुडी को मु एगुडी को बंचिली I live a sin हम पे sin टा कोन हम पढि सारचे आगुरु सीन गोटे जगह रे घटियो मो आखि आ गोटे जगह रे छी आ हम देखिबा से माने तांको मांग पाखर कोन वो गोटी एसी देखो नोयर एंड द नोन beloved than the loved and the beloved माने सब जो सावित्री रे कहउचंते से ज्ञाता ज्ञेय आ मन पुण्य ज्ञान एवं नोयर एंड द नोन से सब एका गोटी बोले से अनुभूति टी मा कहउचन माने सीन जी आ मु देखुची सी आई लिव ए सीन मुसे जे सीन टी को जे दृश्य टी को मु बंचुची माने सेवन सो अलगा नहंते सेते बळे आई लिव ए सीन और नरेट ए सीन एंड इट्स रिसीव्ड बाय समवन एल्स मु गोटे सीन को वर्णना करूची नरेट करूची बाय लिव ए सीन मु गोटे सीन को बंचुची गोटे दृश्य को बाय एंड इट्स रिसीव्ड बाय समवन एल्स किंतु आउ जने ताको रिसीव करि जाउछ मु आपको बेसी बुझिबा पे किछि केवल ओडिया कुआ जाई पारे मागुछन मु ताको बंचुची एवं आउ जने ताको अनुभव करूची and I am not at all thinking of that person किन मागुछन मु से मनुष्य विषय रे जम्मा भाबी नाही किंतु से क्षण रे सेटा घटी जाउची म तांको कथा होउची कहूची से ताको जानि पारुछंती से कहउछन मा मते तुमे कहितले एपरि लेखिकी देवा पे मु देई देइची किंतु सेटा सेपरि घटी नाही कारण मो एंड आई एम नॉट एट ऑल थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन मुसी मनुष्य विषय रे जमा भाबी नाही मा कहउछन मेंटली नुहे माने से जो एकात्मता जो यूनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एकत्व एकात्मता जहाँ भी बुझा पड़ुचे सेटा मानसिक नुहे मा कहउछन एंड इट्स हैपनिंग हियर in France in America everywhere मा कहउछन एठी घटुची मन मु एठी अछि एठी भी घटुची ए कथा गुडी का अमेरिका थिबा मनुष्य संगे घटी जाउची घटना संगे घटी जाउची फ्रांस रे घटना संगे रे मनुष्य संगे रे सब संगे रे घटी जाउची इट्स बिकमिंग अम्यूजिंग समवन राइट्स टू मी यू टोल्ड मी दिस जने मते लेखि के दउचंती एतबळे जे मा तुमे मते एपरी कहितिलो मा कहउछन बडा अम्यूजिंग बडा इंटरेस्टिंग हे होची कथा गुडी को से तो लेखि के पठौचन मा कहउछन केते बेले कहिली किंतु कहिचंती से कथा माने दुईटी कथा रहउची एठी मा कहउछन कहिची किंतु जेपरि हमें बुझिचे सेपरि नै किंतु मते मोर बुझा पडा रे जास्तला जो ओमनी प्रेजेंट स्टेट भी आसीबो ना मनुष्य आरो मनुष्य जो सुनिले आ जानिले सेटा केमति घटिथिबो मा तो शरीर रे कहिथिबे ना ना तांको पे केमति घटिले माने मा जोटी चाहुतले से प्रेजेंट हे जाउतले कथाटी कहि देई पड़थिले मनुष्य पई तांको पई कोन हला ट्रेन रे जाउतले जो दिन सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन रे पड़ी छन साधक जिंग नांती भी मन नै बॉम्बे जाउतले मा तांको बारंबार रात्रि रे निद भांगुचे अनौचंती दुखचन मा ठिया आइचंती भावचंती मो स्वप्न देखुची आखिटा पुण बुझी दउचंती मळुचंती आखिटी को पुण अनौचंती पुण देखुचंती मा ठिया आइचंती कारण से कहिथिले जे मा जेबे सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हबो मते टिके जानिबार सौभाग्य देबे मा से दिन उभा आइचंती ट्रेन रे से बारंबार होचंती मो ड्रीम रे अछि किंतु तापर से लिखिचंती जे एटा सत्य मांग से पचारचंती से लिखिना से लिखिचंती तांग लेखा रे किंतु मांग से कोन कहउचंती मा मो एपरे देखिले सेटा कोन सत्य माइचंत हां तुमे मते कहिथिलो एपरि घटिछि and it's one of my sins, one of the sins I lived, not lived, at once lived and created. But किपर होची से दृश्यटी तत्काणात घटुची मु ताको बंचुची
ମୁଁ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମାନେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ସିନ୍ଟି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟରେ ମା ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାରି ଭିତରେ ଘଟି ଯାଉଛି। At once lived and created. I don't know how to explain it. ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିକି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ। ମୁଁ କିପରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଭାବିବି। ମା ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଯେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସତ୍ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପରେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟଟିରେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ ମଡ୍ୟୁଲିଂ। ସେ କଣ ହଉଛି, କାମଟି ହଉଛି, କାମଟି ରୂପ ନଉଛି। There are stories of countries, stories of governments. I don't know the result there. Maybe we will see after some time. ଏପରିକି ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟି ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେଗୁଡିକ ପରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବହୁତ ବେଶୀ ପଢି ନାହିଁ। ଯେତିକି ମାତ୍ର ଜାଣିଛି ହିଟଲରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ କଥାରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଛୁ, ମା କିପରି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ ଗାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ କଣ ଘଟଣା ମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିଛି ଯେ ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂଜା ପଡୁଛି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ଏଇଟା। And in this type of activity I have all kinds of knowledge that I don't have. ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆ ପାଇଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେପରି ନୁହେଁ। ସେପରି ବି ଘଟି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ନୁହେଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। Sometimes even medical knowledge or technical knowledge that I don't at all have. ମୋର ଜମା ବି ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ କି ମେଡିକାଲ ନଲେଜ ନଥିଲା। Yet I have, of course, since I say this is how it is and that is how it should be done. ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ ଆଜି ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ଅରବିଲେ ହଉଥିଲା ଯେ ମା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ କଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସବୁ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ। କିନ୍ତୁ ମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ପଢି ନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହିଲିଂ ଲେଖିଦେଲେ। କିପରି ଲେଖିଲେ? ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ, ରୋଗ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ, ତାପରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେଇ କଥାଟି ଘଟୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ବି ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଇକିସାଇଜେସନ, ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆତ୍ମା ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ଏମିତି ଆମର ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଢି କଷ୍ଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବ। ସେ କଣ ହେବେ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହେବେ ସବୁ। Yet I have, of course, since I say this is how it is and that is how it should be done. ଏଇପରି ଘଟୁଥିଲା, ଏଇପରି ହେବା ଉଚିତ ମାକୁ। It's rather amusing. And all this happens in broad daylight. ମା ପୁଣି ସେଟା କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା? ମା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟୁନଥିଲା ଏଗୁଡିକ, ବ୍ରଡ ଡେ ଲାଇଟ ରେ, ଦିବାଲୋକରେ ଏଗୁଡିକ ଘଟୁଥିଲା। Not while I am sleeping. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲି ସେପରି ନୁହେଁ। This is story, one of mother's countless experience. ମାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। Happened to me when I had just had my bath. ମା ଦିନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। All at once something comes. କିଛି ଗୋଟିଏ ଆସିଲା, takes hold of me, ମତେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା। ମାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତ କଥା। And then there's a sort of life in which I live until something is done. ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ବଞ୍ଚିଲି, କଥାଟିକୁ ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ବଞ୍ଚିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଏ କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। Some action, and when that action is done, everything goes away. ସେ କାମଟି ସରିଗଲା, ସେ କଥାଟି ବି ଚାଲିଗଲା। Everything goes away without leaving a trace. ତାର କିଛି ଚିହ୍ନ ବି ଛାଡିଗଲା ନାହିଁ। ମାନେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତିଟି କଣ କରୁଥିଲେ ନା, all at once something comes, takes hold of me. ସେ ମତେ କାବୁ କରି ନଉଥିଲା କୁହାଯାଇପାରେ।
कला पर समस्त कर्म करि दिया जाउथला एवं से तो चली जाउथला किछि नो ट्रेस आज यूजुअल मु पुणे पूर्व परि ही जाउथली एवरीथिंग गोज अवे विदाउट लिविंग ए ट्रेस तार चिन्ह वर्ण मध्य रहउनथला कथाटी हबा आ घटिबा सब तापर किछि चिन्ह वर्ण तार रहउनथला काली से आसी से घटनाटी जो कार्यटी हबार थला से कार्यटी करि जाउथला द स्टोरी ऑफ अमेरिका एंड चाइना फॉर एग्जांपल किसिंगर्स सीक्रेट विजिट टू चाइना आ विषय कि जाने नै केवल लिखा जायछि चाइना विजिट रे काली नेक्स्ट टाइम को किछि खोजा जाय पारे किसिंगर्स जायथिले चाइना को मागुछन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिमिलर थिंग्स केम इन दैट वे इट्स क्यूरियस ए काइंड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन मागुछन ए गुडी को मोसे विश्वगत अवस्था रे ए गुडी को संगठित करे हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट इट इज एज इफ आई हैड बिकम ए सर्कमस्टेंसेस मुसे घटना निजे ही जाउथिली द पीपल से लोक मु ही जाउथिली द वर्ड्स सेवन कोन कहबे से शब्द मु ही जाउथिली से घटना मु से मनुष्य मु से शब्द मध्य मु द बॉडी इज मोर एंड मोर कॉन्शियस बट नॉट एट ऑल इन द मेंटल वे मो शरीर अधिक और अधिक सचेतन होई उठुतिला किंतु मानसिक रूपे नुहे नॉट एट ऑल आदो मानसिक भावे नुहे like things that are lived I don't know how to explain केवल कौन होतला ना सेउड को केवल मो बंचुथली से मानसिक रूपे किछि घटु नतला बा स्वप्न रे किछि घटु नतला सब किछि जीवंत भावे दिव्यालोक रे घटुथिला से दुई लाइन सहित आज हमर रखिबा जोठी वर्णनाठी जे सावित्री रो पेज ये पढ़ू पढ़ू केवल मन रे आसला से काढ़ी पार नथले ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट ही इज हिमसेल्फ द नोयर एंड द नोन ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम एथि सहित हमर वाक्य मां का पाद पद्म निवेदित समस्त बहुत बहुत आंतरिक सम्मान वंदे मातरम।